Yesu yamba, yema oh Yesu yamba, oh Yesu yamba, boyo okufeli base, oh Yesu ya otoko yebana nanda kona tata dakona tata toko yebana nanda kona tata kuna yesengo, oh biso toko yebana nanda kona tata dakona tata toko yebana nanda kona tata kuna yese, oh kana lali na butu mana yoki mongo na ye Yesu akotenganga, oh nase ya pongi mana moni mwinda mopeli Yesu akotenganga, oh yebanga yoyo na yokie Yesu akotenganga, kaina tika abenyoso yawe nalanda Yesu, oh yebanga yoyo na yokie Yesu akotenganga, natika abenyoso yawe nalanda Yesu, oh tambola na Yesu lugo efesaka esego, oh mama tambola na Yesu lugo efesaka esego, oh mama tambola oh tambola na Yesu, tambola na Yesu, oh tambola oh mesheke tambola oh tambola na Yesu, tambola oh tambola na Yesu efesaka esego, oh mama tambola na Yesu lugo efesaka esego, oh papa tambola na Yesu lugo efesaka esego, oh mama tambola yeah na Yesu masia tambola na Yesu efesaka esego, oh mama tambola oh tambola na Yesu masia tambola na Yesu efesaka esego, otoko sungama na kolo Yesu soki na yete na dimosusu, toko sungama na kolo Yesu soki na yete, oh toko sungama na kolo Yesu soki na yete, oh toko sungama na kolo Yesu soki na yete na dimosusu, oh tila zulu etu kwendi la mama, tila zulu etu kwendi la mama, tila zulu etu kwendi la mama, tila zulu etu kwendi, oh mama tila zulu malebe etu kwendi la mama, oh mama tila zulu malebe etu kwendi la mama, oh tila zulu etu kwendi la mama, tila zulu etu kwendi la mama, tila zulu etu kwendi la mama, tila zulu etu kwendi, oh mama tila zulu etu kwendi la mama, oh mama tila zulu etu kwendi la mama. La Bible dit dans le livre de Matthieu, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Jésus, merci. Merci.
sikoza lyozo sambela loba tata na pusani na pokwa lelo pai na yo loba na nzamba lobela yo tika motei na maboko ya nzambe oyo nzamba disposa ki azala kanal la bénédiction na pokwa lelo loba nzambe lobela ngai na nzela mosali na yo liloba na yo ebikisa pe ekangola bomoi na ngai na kombo na Yesu tobondeli biso nyonso alleluya banda kosambela loba na nzamba lobela yo nom de Jésus loba na nzamba lobela yo na kombo na Yesu Kristo. Chantons le nom de Jésus. Jésus, Jésus. Oh, chantons le nom de Jésus. Chantons Jésus. Chantons tous Jésus. Oh, chantons le nom de Jésus. Chantons tous Jésus. Chantons Jésus. Oh, chantons le nom de Père. Chantons Père. Chantons tous. Merci. Gloire à Jésus. Merci. Na sepelo zala côté le ma en attendant tu amba mosa na nzambe toute l'église to se à côté le ma pour na respect ya liloba na nzambe na botosi ya basali na nzambe zala à côté le ma to bengisa l'homme de Dieu oya zakana la bénédiction ya yo na ngai na pokwa lelo zala déjà à côté le ma pour na lokumu na nzambe teleme sikozali nazo bengisa papa loba amen toute l'église loba amen tozo bengisa papa nalobaki Père Abraham loba amen. Alors nazo bengisa le révérend pasteur Rike Mayenda Père Abraham full option oyazakana la bénédiction ya peuple angolais totelemisi papa tango azopusana tobeteli Yesu maboko makasi na milolo pona lokumu na nzambe. Gloire à Jésus. Betela Seigneur maboko 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 tela Seigneur si pona lokumu na nzambe. Gloire à Jésus. Que tes torrents d'eau vive coulent dans mon cœur. Que ton Saint-Esprit vienne contrôler mon cœur. Pour chaque situation, il peut. Merci. Asseyez-vous. Podem se sentar. Jésus. Jesus. Jésus. Jesus. Jésus. Jesus. Ok. Éternel, merci. O interno, obrigada. Merci pour ce moment. Obrigada por este momento. Que le sang de Jésus couvre la salle. Que o sangue de Jesus abra a sala. Que le Saint-Esprit descend au Que o milieu de Espírito nous. Santo desça no meio de Que la nós. gloire de Dieu soit E a manifeste. glória de Deus se manifesta. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Je vais commencer par parler parce que je suis venu en retard. E eu vou falar já porque cheguei tarde. Le commencement a toujours été très difficile. No princípio foi muito difícil. Je remercie aux gens qui ont commencé à travailler depuis 8 heures. Agradeço às pessoas que começaram a trabalhar desde 8 horas. Ils ont payé les prix. Realmente obedeceram o preço. Et les intercesseurs, le protocole, Os intercessores, protocolos les gens de la sécurité. e seguranças. Certainement, il y a eu des partenaires qui nous ont aidés Certamente é um partenário que nos ajudou. pour tenir cette manifestation. E para conseguirmos essa manifestação. Je sais qu'il y avait les premiers et les deuxièmes intervenants. E eu sei que havia o primeiro e o segundo interveiro. Et je vais bien suivre E eu vou seguir muito bem. à travers le filmage. E através da imagem. Le mystère d'Issali. O Ministério da Salvação. Aujourd'hui, je vais parler sur le mystère du sang. Hoje vou falar somente sobre o Ministério do Sangue.
Le mystère du sang. O mistério do sangue. Le sang, O sangue. écoutez-moi bien. Ouçam-me bem. Depuis que nous sommes des chrétiens, Desde que somos cristãos, nous invoquons le sang de Jésus. nós chamamos sempre o sangue de Jesus. Mais si tu n'as jamais fait l'analyse sur le sang, Mas se não analisar bem o sangue, la puissance de ce sang n'aura pas de la place dans ton cœur. o poder daquele sangue não vai ter lugar no seu coração. Cherchez d'abord de connaître quoi le sang. Procura ainda saber o que é o sangue. Le sang O sangue est un liquide biologique quer dizer um líquido biológico. qui circule dans les vaisseaux sanguins, Quer dizer que circula lá na veia somente sangue. propulsé par le cœur. E é expulsado pelo coração. C'est ça qu'on appelle le sang. É isso que nós chamamos de sangue. Sans le cœur, il n'y a pas la circulation du sang dans le corps. Quer dizer, sem o coração, não há circulação de sangue no corpo. Sans les vaisseaux, E sem veias, le sang ne peut pas circuler. o sangue não pode circular. Il faut qu'il y ait les vaisseaux Quer dizer, deve existir a veia. et il faut qu'il y ait le cœur. E deve precisar do coração. Alors le sang aura la capacité de circuler dans tous les corps. E aí o sangue vai ter capacidade de circular em todo o corpo. La manière dont les vaisseaux se structuralisent dans le corps humain, Quer dizer, a maneira que água e sangue se circulam na vida c'est do comme humano. un grand arbre qui a des racines, Quer dizer, como sabe que tem raiz, des branches e aí tem nubragem, et des branchioles. e aí tem sempre aqueles vações. C'est comme ça que ça se É manifeste. assim que se manifesta. C'est comme si nous avons un grand arbre en nous. É como se nós tivéssemos grande árvore em nós. Et il se ramifie à travers les veines, les véniles, E aí está se atravessando através de veias les raízes. artères et les artérioles. E aí tem o interior e exterior. Cependant, E aí, le sang est formé à l'intérieur des deux. o sangue está Aparelho. formado no interior de nós, aparentemente. Il y a un appareil qu'on appelle la rate. Quer dizer, um aparelho que nós chamamos de rato. Dieu a créé la rate uniquement pour fabriquer le sang. Quer dizer, Deus criou o rato unicamente para fabricar o sangue. Et ensuite, le sang est fabriqué à l'intérieur de la moelle osseuse. E no fim, o sangue foi fabricado aquela no meio daqueles servos. Si ces deux organes n'existaient pas, Se esses dois órgãos não existem, le sang allait tarir vite dans le corps humain. e o C'est sangue il fait vai chaud. correr com a velocidade no corpo humano. De la manière dont l'eau tarisse, le sang allait tarir ainsi. Da maneira que a água circula, da forma que o sangue também vai La circular. rate propulse le sang. Agora, o rato somente protege aquele sangue. La moelle osseuse crée le sang et propulse le sang continuellement dans la circulation. Quer dizer, a maneira que controla aquele sangue para circular sempre com aquela Ça ne manifestação. peut pas aller en au-delà, ça ne peut pas diminuer. Não pode ir além, também não pode diminuir. Ça se stabilise à un pourcentage que Dieu a déterminé. Se estabiliza somente em porcentagem que Deus determinou. Mais tout le sang a la couleur rouge. Mas todo sangue tem uma cor vermelha. Mais pourquoi seulement la couleur Mas rouge por que a cor vermelha dans le sang? no sangue? Il y a la présence de quelque chose qui rend le sang la couleur rouge. Quer dizer, a presença de uma pessoa que leva sangue de cor vermelha. L'hémoglobine. E somente a palavra globeto. C'est celui qui rend le sang la couleur rouge. É que leva o sangue da cor vermelha. Si l'hémoglobine Quer dizer, n'existait pas, hemoglobina se não existia, le sang allait avoir n'importe quelle coloration. quer Pas dizer, rouge. sangue teria outra cores, aparentemente. C'est comme ça que Dieu avait créé cela. É assim que Deus criou aquilo. Il y a quelque chose qui me dépasse. Mas uma coisa que está a ultrapassar. Tout ce que Dieu a créé Tudo que Deus criou possède la cellule. é somente sobre célula. Et dans chaque cellule, E dentro daquela célula ce qui détermine que la cellule est vive, é que vai determinar se está vivo. c'est la présence du noyau. É que a presença lá da ovelha. Mais curieusement, Mas aí, curiosamente, le sang o sangue, n'a pas de noyau. quer dizer, não tem aqueles Mais nóveis. le sang contient la cellule. Quer dizer, ele circula somente com a célula. On ne comprend rien. Quer dizer, não estamos compreendendo nada. Or, Afinal, quand nous allons parler de la cellule, quando nós falamos de célula, c'est la cellule qui permet la division cellulaire. quer dizer a célula que vai permitir a divisão celular. Je peux changer le terme. Eu posso mudar um termo. La multiplication des cellules. Quer dizer a multiplicação de células. Méiotique, soit cytotique. Quer dizer, seja o meio de ou só de outros. Mais
quand les cellules se multiplient, Mas quando as células se multiplicam, chacune doit posséder un noyau. quer dizer que cada um vai proceder a um Et mêsvero. le sang n'a pas de E noyau. o sangue já não tem um mêsvero. Comment ça? E como isto? On ne comprend pas. Não estamos a compreender. Mais c'est Dieu qui a voulu que ça soit ainsi. Mas Deus que queria que acontecesse o Le seguinte. sang, c'est un liquide. Que diz, o sangue é um líquido. C'est tout comme on peut parler de l'eau. É como podemos falar de água. L'eau, c'est un organe Quer dizer, água é um órgão qui n'a pas de cellules. que não tem célula. Il n'a que l'hydrogène et l'oxygène. Somente o hidrogênio e Mais oxigênio. le sang, Mas o sangue, lui, au moins, il a une cellule. quer dizer, o meio tem uma célula. Mais il n'a pas de noyau. Mas não tem aquele Ce qui número. veut dire que Isso implica dizer tous les composants de cellules, que todo composto de oui, célula. en a. E nós temos, Les membranes cellulaires, que diz, o membro celulares. membrane cytoplasmique, Que diz, o membro é citoplasmico. il a les cytoplasmes. Que diz, aí também tem cítoplas. Peut-être qu'il peut avoir les Talvez mitochondries. também pode ter um micro aí plural. Il voir Também pode ter. des membranes cellulosiques, Que diz, o membro aí células. des vacuoles, E aí sobre vaquiolos. des lysosomes, E também o lilosoma. des ribosomes Aí o ribosoma. à l'intérieur. E ela no exterior. Sans oublier Sem esquecer. la reine, Quer dizer, aí a ainsi rainha. que les ADN. Quer dizer, isso que é ADN. Il a tout, Quer dizer, tem tudo. mais il n'a pas de noyau. Mas não tem aquela célula. C'est Dieu qui a voulu que ça soit ainsi. É Deus que queria que seja assim. Il y a des choses qui sont des mystères. Quer dizer, são as coisas que são ministério. Dans le corps, No corpo, ce qui fait que celle-là soit vivante, quer dizer que faz com que ela seja viva. c'est la présence du sang. É a presença de Vous sangue. savez, quand le sang est créé par la rate, Sabe quando o sangue foi criado pelo rato? il a la couleur E tinha a cor rouge-bordeaux. vermelha. Rouge-bordeaux. E somente a cor vermelha. Mais quand le sang monte dans les poumons, Mas é quando o sangue sobe lá no pulmão. il rencontre l'oxygène. E aí encontra com oxigênio. Il devient rouge clair. E aí se torna um vermelho claro. Mais quand il fait les contours, E mas quando você vai fazer um pour recorte commencer à e monter, começar a subir, il a la couleur rouge. e vai notar que tem mesmo uma cor Mais vermelha. rouge foncé. Mas uma vermelha forçada. Là, il devient comme verdâtre. E aí se torna como verde. Quand on regarde comme ça, Quando olhamos a seguinte, on voit les veines comme si les veines ont la couleur verte. vamos ver veia como se Ce n'est pas la couleur verte. como se você C'est toujours rouge, é somente ver mais foncé. é somente francês. Il a tendance à être noirâtre. E quer dizer isso é uma nobreza, Et qu'à l'intérieur, porque no interior il est mélangé avec d'autres substances toxiques. quer dizer se misturou com outras substâncias. Dioxyde de carbone, for example. Também vai ter um problema, por exemplo. C'est comme ça que ça se passe. E é assim que acontece. Dans le corps, No corpo, si on prenait toute la forme squelettique, on les séchait, quer dizer, se pegamos toda a forma de esqueleto e aí nos on les fait secamos. peser. E quer dizer, vamos meter elas no chão. Ça ne pèsera même pas 20 Quer kilos. dizer, nem vai pesar 20 Mais quilos. celle-là